milionário já tinha perdido as esperanças. 3 meses sem pistas. 3 meses achando que o filho tinha falecido. Até que um garoto simples vendedor de doces entrou na mansão, olhou para um quadro na parede e disse algo que gelou o sangue de todo mundo. Eu conheço esse menino. Ele mora num orfanato perto da minha casa. Ele ficou chocado. E o que ninguém imaginava é que aquela revelação escondia um segredo guardado a 7 chaves. E um garoto simples estava prestes a mudar todas as vidas ali para sempre. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. Ricardo sempre teve tudo: dinheiro, poder, uma mansão do tamanho de um quarteirão inteiro em São Paulo. Mas nos últimos 3 meses, aquela casa gigante parecia mais um cemitério do que um lar. Cada cômodo ecoava silêncio. Cada corredor guardava uma lembrança dolorosa. E o pior de tudo, o quarto do Gabriel continuava do mesmo jeito. Brinquedos no lugar, cama arrumada, como se o menino de 5 anos fosse voltar a qualquer momento da escolinha. Só que Gabriel não estava na escola. Gabriel tinha sumido. A polícia disse que o caso estava encerrado, sem solução, constava no papel. Bruna, a atual esposa de Ricardo e madrasta de Gabriel, chorava escondida no banheiro. Ela considerava ele como seu filho, e o garoto a chamava de mãe. Ricardo fingia estar bem durante o dia, mas à noite, sozinho no escritório, olhava para aquela foto do filho sorrindo e perguntava para o vazio: "Onde você está, meu menino?" 3 meses se arrastando como 3 anos. 3 meses sem resposta. 3 meses vivendo um luto sem corpo, sem explicação, sem paz. Até que numa quarta-feira comum, o portão da mansão tocou. Ricardo olhou pela câmera de segurança e viu um garoto magrelo, uns 9 anos, segurando uma caixa de papelão cheia de doces. Bermuda rasgada, chinelo de dedo, camiseta desbotada. O tipo de criança que Ricardo via pela janela do carro blindado, mas nunca de perto. "Boa tarde, senhor!" O garoto gritou no interfone todo animado. "Tô vendendo doce para comprar remédio para minha mãe. Ela tá muito doente e eu preciso ajudar." Normalmente, Ricardo mandaria o segurança dar uns trocados e dispensar. Mas alguma coisa naquela voz, sei lá, talvez fosse a sinceridade. Talvez fosse a culpa de ter tudo, enquanto aquele moleque vendia bala na rua. Ou talvez, no fundo, Ricardo só quisesse sentir que ainda podia ajudar alguém, já que não conseguiu proteger o próprio filho. "Quanto você tem aí?" Ricardo perguntou, já abrindo o portão. "Tenho uns R$20 em doce, senhor. Brigadeiro, beijinho, cajuzinho. Eu compro tudo." O garoto arregalou os olhos. "Sério? Tudo mesmo?" "Tudo. Entra aí, vou buscar o dinheiro lá dentro." O menino hesitou. Pobre não costuma entrar em mansão, né? Mas a necessidade falou mais alto. Ele passou pelo portão como quem entra num castelo de conto de fadas. Boca aberta, olhos brilhando, pisando devagar como se o chão fosse de cristal. "Caraca!" ele sussurrou, olhando para o jardim com fonte, para a piscina coberta, para as janelas enormes. "Aqui parece coisa de filme." Bruna apareceu na sala, secando as mãos no avental. Quando viu o garoto, forçou um sorriso. Era difícil sorrir nos últimos tempos. "Oi, querido. Você quer um suco? Água?" "Não precisa não, senhoras. Obrigado." O garoto respondeu educado, mas ainda vidrado na casa. Ricardo subiu para pegar o dinheiro. E foi nesse momento, naqueles segundos de silêncio, que tudo mudou. O garoto estava parado na sala, observando cada detalhe, quando seu olhar se fixou numa parede. Lá, enorme, numa moldura dourada, havia um quadro. A pintura de um menino loiro, pequeno, de olhos azuis e sorriso largo. O garoto ficou parado. Inclinou a cabeça. Depois deu um passo para frente, como quem não acredita no que está vendo. "Senhora!" ele chamou, apontando para o quadro. "Esse menino aí, eu conheço ele." Bruna, que estava guardando uns pratos, parou na hora. O coração dela deu um salto.
Como assim você conhece? Juro, esse menino tá num orfanato lá na Zona Leste, perto de onde eu vendo doce. Eu dou uns doces de graça pra ele de vez em quando, ele brinca comigo. Menino quietinho, meio tristinho, mas legal. Bruna largou tudo. As mãos dela começaram a tremer. Você tem certeza? Tenho sim. Ele usa uma pulseirinha com o nome. Acho que é Gabriel ou algo assim. Chegou lá faz uns 3 meses, chorando muito. Os tios do orfanato falam que ele não fala quase nada, só fica quieto no cantinho. O mundo de Bruna desabou. Ela segurou no sofá para não cair. Respiração travada, coração aos pulos. E nessa hora, Ricardo desceu a escada segurando o dinheiro. Pronto, aqui está. Ele parou no meio da frase ao ver a cara da esposa. Bruna, o que foi? Ela não conseguia falar. Só apontava para o quadro, depois para o garoto, depois para o quadro de novo. O garoto, sem entender a gravidade da coisa, explicou de novo, inocente. Ah, é que eu estava dizendo que conheço esse menino aí do quadro. Ele tá num orfanato onde eu vendo doce às vezes. Menino bonitinho, loirinho, usa uma pulseirinha escrita Gabriel. Ricardo largou o dinheiro no chão. Repete, devagar. O menino do quadro, senhor. Ele tá num orfanato lá perto da minha casa, na Zona Leste. Eu juro. Por 3 meses, Ricardo e Bruna acreditaram que Gabriel podia estar falecido. Por 3 meses, a polícia disse que não havia pistas. Por 3 meses, eles choraram, rezaram e perderam a esperança. E agora, um garoto vendendo doce estava dizendo que o filho deles estava vivo? Ricardo sentou no chão, literalmente. Um bilionário sentado no chão frio da própria mansão, olhando para cima, tentando processar. Você pode me levar lá? A voz dele saiu rouca, quebrada. Posso sim, senhor. Fica uns 40 minutos daqui de busão. A gente vai de carro. Agora. Bruna correu para pegar a bolsa. Ricardo pegou a chave do carro, o celular e olhou para o garoto. Qual o seu nome? Eduardo, senhor. Eduardo, se você tiver certo, eu te dou a vida que você quiser. Juro por Deus. O trajeto foi um misto de desespero e esperança. Ricardo dirigia que nem louco. Bruna rezava no banco de trás. Dudu, meio assustado com a situação, ia dando as direções. Eles saíram dos jardins, passaram pela Paulista, entraram na Zona Leste. E cada quilômetro parecia mais cinza, mais esquecido. Quando chegaram no orfanato, Ricardo quase não acreditou. Prédio velho, pintura descascada, grade enferrujada. Um lugar que o governo finge que não existe. É aqui, Dudu disse, descendo do carro. Ricardo e Bruna trocaram um olhar. Um olhar de quem está prestes a descobrir uma verdade que vai mudar tudo. Eles entraram. O lugar cheirava a mofo e comida requentada. Tinha umas 10 crianças espalhadas, algumas brincando, outras só existindo. Uma mulher apareceu. Devia ser a responsável e tentou barrar. Boa tarde. Aqui não é visitação sem aviso prévio. Meu filho pode estar aqui, Ricardo cortou seco. Gabriel, 5 anos, loiro, chegou faz 3 meses. A mulher engoliu seco. Senhor, eu não sei. Eduardo, me leva onde ele está. Eduardo foi na frente. Subiu uma escada, virou um corredor apertado, passou por um portãozinho de madeira até chegar num quartinho minúsculo, escuro, frio. E lá estava ele, Gabriel, magrinho, sujo, roupa velha, sentado no chão, abraçando um ursinho de pelúcia surrado. Bruna soltou um grito que saiu da alma. Gabriel! O menino levantou a cabeça devagar. No começo, pareceu confuso. Depois, quando viu a mãe correndo em direção a ele, os olhos encheram de lágrimas. Mamãe! A voz dele era quase um sussurro. Ricardo entrou em seguida, e quando Gabriel viu o pai, desabou a chorar. Papai! Ricardo pegou o filho no colo e abraçou como se quisesse nunca mais soltar. Bruna abraçou os dois. E ali, naquele quartinho miserável, aconteceu o reencontro que eles achavam impossível. Eduardo ficou parado na porta, vendo tudo. Ele não entendia direito o que estava rolando, mas deu para perceber que tinha feito algo muito grande. Vamos embora, Ricardo disse, segurando Gabriel firme.
A gente vai para casa. Eles agradeceram Eduardo e o menino foi embora. De volta à mansão, Ricardo e Bruna não conseguiam parar de olhar para o filho. Deram banho nele, colocaram roupa limpa, fizeram comida. Gabriel comeu devagar, ainda assustado. Ele mal falava. Só olhava para os cantos, como se esperasse que alguém fosse tirar ele dali de novo. Mas conforme as horas passaram, ele começou a relaxar. Reconheceu o quarto dele. Reconheceu os brinquedos. E quando Ricardo perguntou com o coração apertado, "Filho, quem te levou daquele lugar?" Gabriel abaixou a cabeça. "A tia Má." "Que tia, meu amor?" "A tia que falava que eu não podia contar, que se eu contasse, você e a mamãe iam sumir também." Ricardo sentiu o sangue ferver. Enquanto Gabriel dormia, ele foi direto para o escritório. Ligou para um amigo delegado, puxou os arquivos do desaparecimento. E foi aí que ele viu. O policial que assinou o caso como sem solução não existia. O nome no documento era falso. E mais, os arquivos da investigação tinham sido apagados do sistema. Alguém forjou tudo. Alguém tinha acesso, poder, dinheiro. O celular de Ricardo vibrou. Mensagem de número privado. "Você deveria ter deixado quieto." Ricardo trancou a mandíbula. Quem quer que fosse, ia pagar. No dia seguinte, ele voltou ao orfanato com advogado, seguranças e a polícia de verdade. A ideia era pegar as câmeras, os registros, entender como Gabriel chegou lá. Mas quando abriram o quartinho, vazio. Recebeu a ligação da esposa dizendo que Gabriel tinha sumido de novo e decidiram procurar Eduardo para ver se ele sabia de mais alguma coisa, mas Eduardo também tinha sumido. "Não!" Ricardo gritou desesperado. "Não de novo!" Ele revirou o orfanato inteiro e numa das salas escondidas no chão achou algo. Um broche pequeno, de ouro, com as iniciais gravadas R.M. Renata Mendes, a ex-esposa dele e mãe biológica de Gabriel. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас
очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае, это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы, и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже,
То есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может, их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот, возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,